با عرض سلام و صمیمیتی به اندازه خدمت شما بیننده عزیزی شبکه ورزش، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را پیشکشتان می‌گردانیم. امروز چون همیشگی از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور قصه می‌کنیم. در استودیو با شما فریدون سفرزاده و ما آغاز می‌کنیم. افتتاح کلوب اینوواسیونی و فیتنس کروکوس فیتنس در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. ورزشکاران کشور از قهرمانی جهان اید به سامبو با 7 مدال به وطن برگشتند. بیش از 260 نفر در مسابقه کشاد ولایت مختار کوهستانی بدخشان اید به جودو در ناحیه درواز به هم آمدند. مسابقه جمهوریوی اید به گشتن طرز آزاد در ناحیه باباجان غفوروف غالبان خویش را پیدا کرد. دسته شادمان شهر حصار در لیگ دوم فوتبال کشور غلبه نوبتیش را جشن گرفت. دوستان گرامی، هفته ورزشی کشور را از مراسم افتتاح کلوب اینوواسیونی و فیتنسی کروکوس فیتنس در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه شروع میکنیم که هفته سپری شده با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی صورت گرفت. انشاءات مذکور از 4 آشیانه و تخانه عبارت بوده، مساحت آن بیش از 1 هکتار را تشکیل می‌دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش. 17 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کلوب اینوواسیونی و فیتنس کروکوس فیتنس را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات محتشم و زیبا با نظرداشت طلبات‌های معاصر بنیاد گردیده، با تمام دستگاه و تجهیزات‌های ضروری مجهز گردانیده شده است. طور ضمنی بازدید اطلاع داده شد کلوب برای مشغول شوی به نوع‌های گوناگون ورزش، ترغیب طرز حیاتی سالم و نگهداری زیبایی امکانات ضروری را فراهم آورده است. از جمله در یک وقت در این انشاءات بیشتر از 2500 نفر می توانند به نوع‌های گوناگون ورزش مشغول شوند و به آنها مربیانی با تجربه و تحصیل دیده مشغولیت می‌گذرانند. همچنین کروکوس فیتنس دارای 3 حوض زمانوی شناوری بوده. حوض کلانیان امکانیت دارد که ورزشکاران کسبی را نیز به مشغولیت فرا گیرد. اینچنین برای زنان یک حوض الهیده آببازی و برای کودکان حوض مخصوص بنیاد گردیده، با نظرداشت معیارهای سانیتری حوض‌های شناوری فعالیت می‌نمایند. کارکرد آب در 5 مرحله عملی گشته. اینچنین حرارت معتدل داخلی حوض‌ها در فصل زمستان با استفاده از دستگاه‌های معاصر صحوی معتدل نگاه داشته می‌شود. در داخل کلوب اینوواسیونی و فیتنس کروکوس فیتنس تالاری برهوا و زمانوی ورزشی برای مشغول شوی به تمرین‌های آمیخته بنیاد گردیده. در اینجا ورزشکاران و دوستداران طرز حیاتی سالم می‌توانند به نمودهای ورزشی باکس، محاربه‌های آمیخته، گوشتین، گیمناستیک مشغول شوند. این قسمت انشاءات با تمام دستگاه و شرایط ضروری مجهز بوده. برای کودکان در داخل آن کلوب الهیده فعالیت می‌نماید. крокус фитнес ширкати калонест ки бо тарзи чашмрас ҳамасола рушд карда истодааст. чунин муваффақият дар натиҷаи ҷорисозии технологияи инноватсионӣ ва тавъам кардани истироҳат бо варзиш ба мо дастрас гардид. ҳоло мо дар шаҳрҳои москва, санкт-петербург ва ҷумҳурии озарбойҷон ҳамин гуна клубҳоро дорем. хурсандибахш он аст ки дар душанбе низ крокус фитнес имрӯз ба фаъолият оғоз кард, ки ҳам калон ва ҳам замонавиву муосир мебошад. در مجموع مساحت بینای کروکوس فیتنس 7500 متر مربع را تشکیل داده. آن بخش‌های گوناگون مشق و تمرین و نگهداری سالمی و زیبایی را در بر می‌گیرد. از جمله در داخل آن 2 تالار برهوای زمانوی برای مشغول شوی به فیتنس بنیاد گردیده. برای زنان الهیده تالار و برای مردان در الهیدگی فیتنس تالارها تشکیل گردیده است. تنها در داخل تالار مردانه 40 عدد دستگاه‌های مشق و تمرین بدن نصب گردیده. با ورزشکاران و دوستداران طرز حیاتی سالم، متخصصان کسبی مشغولیت می‌گذرانند. ویژگی دیگری فیتنس کلوب در آن است که در داخل آن بخش‌های الهیده ولترینژور تشکیل گردید. مشغولیت‌ها در آن از روی معیارهای بین‌المللی با استفاده از دستگاه‌های اینوواسیونی گذرانیده می‌شود.
бояд қайд кард ки дар клуби мазкур таҷҳизотҳои комилан насли нави соҳибӣ васле гардида онҳо аз маъруфтарин ширкати амрикоӣ харидорӣ шуданд ки ин имконият медиҳад хоҳишмандон дар фазои мусоиду мувофиқ ба талаботҳои байналмилалӣ тамрин намоянд. ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар дохили иншооти навбунёд ду толори дигар барои машғул шудан ба гимнастика ташкил гардида барои фаъолияти босамари ин толорҳо имконият доранд ки дар толори алоҳида ба тамрин ва омӯзиши ин нави варзиш ки барои обу тоби ҳамаҷонибаи бадан зиёд зарур аст андармон шаванд. бо унвоне ки ҳамроҳи кӯдакони хурдсолашон барои машқу тамрин меоянд имконият доранд аз фаъолияти утоқи алоҳида ки барои бозии кӯдакон ташкил гардидааст истифода кунанд. дар фазои мусоид ва бо ҷалби мутахассисони соҳибмалака дар ин ҷо кӯдакон ба бозиҳои гуногун фаро гирифта мешаванд. Крокус Фитнес ҳамчунин имкониятро барои машғулшавӣ ба Аэрофитнес фароҳам овардааст ки дар ин бахш новобаста аз сину сол нафарони хоҳишманд метавонанд ба омӯзиши он андармон шаванд. тамоми бахшҳои дохилии Крокус Фитнес дорои утоқҳои алоҳидаи ивазкунии сару либос ва истироҳат буда онҳо бо ҷевонҳои замонавӣ ки барои ҳар нафар дар алоҳидагӣ пешбинӣ гардидааст муҷаҳҳаз мебошад. дар дохили маҷмӯаи мазкур ҳамчунин ошхонаи зебову замонавӣ фаъолият менамояд ки дар он ҳам хӯрокҳои варзишӣ ва ҳам таомҳои аврупоӣ ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. дохили иншоот бо санъати баланд ва шаклу услуби муосир бунёд гардида утоқҳои корӣ, толорҳои тамринӣ ва роҳраву дигар қисматҳои он бо диду нигоҳи хос ва ба талаботҳои соҳавӣ оро ёфтаанд. иншоот аз 4 ошёна ва таххона иборат буда масоҳати умумии он беш аз 1 гектарро ташкил медиҳад ва дорои таваққуфгоҳи замонавӣ мебошад. дар саҳни он як майдончаи зебою замонавии варзишӣ ташкил гардида ҳудуди Крокус Фитнес пурра бо дарахтони зебову ҳамешасабз оро дода шудааст. намои берунаи бино бо санъати баланд ва дизайни зебо ки мутобиқ ба талаботҳои шаҳрдорист бунёд ёфта шабонгоҳ гирду атрофи он пурра чароғон мебошад. бояд гуфт ки Крокус Фитнес шабакаи бузурги клубҳои инноватсионии фитнесиро дар кишварҳои мухталиф дар бар гирифта ифтитоҳи он дар шаҳри Душанбе барои варзишгарон ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим тӯҳфаи бебаҳо ба ҳисоб меравад. айни замон дар минтақа ин аввалин ва ягона иншооти варзишии Крокус Фитнес буда гувоҳ аз он аст ки таваҷҷӯҳ ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва фароҳамсозии шароити замонавӣ барои машқу тамрини шаҳрвандон дар мамлакат хело зиёд аст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ ба иншоот масъулинро вазифадор намуданд ки чунин имконоти замонавиро самаранок истифода бурда ба ин васила намудҳои гуногуни варзишро равнақ бахшанд. рӯйдоди дигари муҳими ҳафтаи гузашта ин иштироки 17 нафар варзишгари тоҷик дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни наврасону ҷавонон дар шаҳри Еревани Арманистон буд ки аз 14 то 16 октябр миёни варзишгарони 23 кишвари ҷаҳон баргузор гардид. варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ тавонистанд ки соҳиби 7 медал шаванд. ҳангоми бозгашт мо онҳоро истиқбол гирифтем. субҳи 20 октябр ҷоизадорони қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе наздикону пайвандон, дӯстон ва намояндагони соҳаи варзиши мамлакат онҳоро гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. варзишгарон ҳам аз иштирокашон дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ изҳори фароҳмандӣ карда шукрона аз фазои сулҳу суботӣ меҳан намуданд. шукрона аз он мекунам ки чемпиони ҷумҳурӣ гашта ва рохат ба чемпиони ҷаҳон гирифтам ки ин мусобиқа дар шаҳри Еревани ҷумҳурии Арменистон баргузор гардид. ман дар он ҷо бо 4 ҳарифи пурқуввати худ қувваозмоӣ карда сазовор ҷои сеюм гаштам. ёдовар мешавем ки дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни наврасону ҷавонон 17 нафар кишвари моро намояндагӣ карда соҳиби 7 медал, 1 тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ шуданд. Субиддин Халилзода ва Ориф Абдуллаев бо медали нуқра, Мусанниф Миробов, Анис Тубадоров, Муҳаммад Лоиқов ва Аминҷони Абдулфайёз бо нишонаи биринҷӣ ва Фарзин Ҳусейнов бо нишони тилло мушарраф гардиданд. ин мусобиқа хеле дар сатҳи баланд баргузор гардид ва мо тавонистем ки сазовори ҷои намоён гардем. ҳамчунин ман сазовори ҷои сеюм гаштам. бо як чанд хатогӣ баъзи як рақиби русам мағлуб шудам ва ба даври роҳҳои тасаллубахш роҳ ёфтам. дар он ҷо бо 2 ҳарифи дигар ғолиб шудам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. хеле хушҳолам ва кӯшиш мекунам ки дар оянда сазовори ҷойҳои якум гардам ки парчами миллии мо баланд бошаду суруди миллии мо дар
байни ҳамаи давлатҳо баланд овоз диҳад. сазовори ҷои сеюм гаштем. Дар оянда насиб кӯшиш мекунем ки ин медали биринҷиро ба медали тило мубаддал гардонем. ягона нишони тиллоро дар қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо паҳлавони умедбахши тоҷик Фарзин Ҳусейнов зери вазни беш аз 98 килограмм соҳиб шуд. Фарзин тавассути гузаргоҳи сарҳадии Фотеҳобод ба ватан баргашт. новобаста аз ҳавои боронӣ парчамбардори кишварро роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд мураббиёну варзишгарон ва наздикону пайвандон гарму самимӣ истиқбол намуданд. қайд карда шуд ки Фарзин Ҳусейнов яке аз варзишгарони пуртаҷрибаи вилояти Суғд аст ки пас аз Комроншоҳи Устопириён ба ин дастовард мушарраф шудааст. худи Фарзин дастпарвари толори варзиши лангилики ноҳияи Ҷаббор Расулов ва толори варзиши намотои гӯштин ба номи Устопириён мебошад. тамошобинони азиз, пас аз истиқболи қаҳрамони ҷаҳон оид ба самбо Фарзин Ҳусейнов, мо ҳайати эҷодӣ барномаи ҳафтаи варзиш ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рафтем. ҳафтаи сипаришуда дар толори варзиши ҷавонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод байни калонсолон баргузор шуд ки аз назари мо ҳайати эҷодӣ барнома дур намонд. дар ин чорабинӣ варзишӣ беш аз 70 нафар варзишгарон аз шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва видоятҳои Суғду Хатлон иштирок намуда малакаю маҳорати худро нишон доданд. рақобатҳо байни варзишгарон дар вазнҳои аз 54 то беш аз 125 килограмм идома ёфтанд. барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ ҳам миёни иштирокчиёни мусобиқа рақобатҳо тезу тунд сурат гирифт. дар вазнҳои 54 килограмм ва 125 килограмм варзишгарони вилояти Хатлон Носир Тилдоев ва Илҳом Мирзохӯҷаев ба гирифтани нишонҳои зарини мусобиқа мушарраф шуданд. дар вазни то 57 килограмм мақоми аввал насиби варзишгари ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Ҳусейн Боқиев шуд. варзишгарони шаҳри Исфара Муҳаммадамин Набиев ва Баҳодур Қайюмов дар вазнҳои 61 ва 65 килограмм соҳиби нишонҳои зарини мусобиқа гардиданд. гӯштингирони шаҳри Душанбе Муҳаммад Ҳасанов дар вазни 70 килограмм, Мусо Эмомов дар вазни 74 килограмм ва Сомон Икромов дар вазни 79 килограмм дар рақобатҳои ниҳоӣ ҳарифонашонро шикаст дода ба зинаҳои аввал баромаданд. дар вазнҳои 86 килограмм ва 92 килограмм варзишгарони шаҳри Хуҷанд Муҳаммадҷон Ализода ва Фаридун Маҳмадов, ҳамчунин дар вазни 97 килограмм Масрур Қурбонов варзишгари ноҳияи Ашт ба гирифтани медалҳои тилло мушарраф гардиданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод дар сатҳи хуби ташкилӣ ҷараён гирифта, беҳтаринҳои мусобиқа қадрдонӣ шуданд. пас аз таваққуфи 10 сола дастаи шодмони шаҳри Ҳисор дар лигаи дуюми футболи кишвар хело хуб майдондорӣ карда истодааст ва ба эҳёи дубора хело наздик аст. ҳаводорони бошгоҳ ҳам бар ин назаранд ки дастаи шодмон метавонад ин мавсим ба лигаи якуми футболи кишвар роҳ ёбад. пас аз интизориҳои зиёд дастаи футболи шодмони Ҳисор дигарбора эҳё шуда истодааст. даста пас аз таваққуфи 10 сола бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дубора ба футболи калон баргашт. ин рӯйдодро бозигарону мухлисон ва сокинони шаҳр якдилона ҷонибдорӣ намуданд, зеро тими мазкур қаблан ҳам бо бозигузориҳои худ миёни мухлисон аз шӯҳрати хос бархурдор буд. пас аз барқарор шудани тими мухлисон ҳамоно ба ҳунари болои дастаи шодмон боварӣ доранду бо умеди пирӯзии бозигарони ин даста ба варзишгоҳ омада ҳар як бозии дастаро мухлисӣ мекунанд. ҳоло тими шодмони Ҳисор дар лигаи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол баромад дорад. бо роҳбарии Баҳрло, як бародари мо ки бисёр ин шавқи футбол дар дили вай ҷойгир шудагӣ. хуб аст ки мана имрӯз то ҳамин рӯза чанд бозӣ оғоз шуд. аз ҳамин бозиҳо мо аллакай ба як хулоса омадем ки ҳамин шодмони Ҳисори мо ба лигаи олӣ мебурояд, барои ин ки беҳтарин бисёр бозӣ нағз карда шудааст. با آخری مذکور در دایره بازی‌های دوری نوبتی لیگ دومی فوتبال کشور جریان گرفته، شادمان در میدان خود با تیم کالخاسی روسیه با آخری انجام داد. دوستداران فوتبال این بازی را در ورزشگاه جوانی شهر حصار تماشا نمودند. در باخوری امروزه هم فوتبال بازان شهر حصار با حساب 6-0 ظفر یافتند. باید گفت که شهر مذکور دارای دو ورزشگاه میباشد. با داشتن چنین شرایط باید حداقل یک دسته فوتبال این شهر را معرفی سازد. دسته 11 نفر بازی میکنن در میدان. ما حس کردیم که دسته شادمان اینجا 12 نفر بازی کردن. 12 نفر این مخلصان شادمان حصار است
که شکوه شهامتی یک توی تنتنه برپا کرده در میدان ورزشی شهر حصار. در ولایت مختار کوهستان بدخشان از همه رویداد مهم هفته سپری شده این برگزاری مسابقه کشتی ولایتی اوید به جودو بود که بیش از 260 نفر را در ناحیه درواز به هم آورد. گزارش ما را از ناحیه درواز پیگیر باشید. هفته گذشته در ناحیه درواز مسابقه کشتی ولایتی مختار کوهستانی بدخشان اوید به جودو با شرکت 260 نفر جودوکار از قلمرو ولایت در 3 سال برگزار گردید. مسابقه مذکور در دایره تجلیل 30 سالگی 16مین اجلاس تقدیرساز شورای عالی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته، رقابت‌ها در تالار ورزشی وستن در سطح بلند تشکیلی دایر گردیدند. مراسم کشاده‌شوی مسابقه در فضای تنتنوی و با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه درواز، بخش کار با جوانان و ورزش، مسئولین، داوران و مربیان دایر شد. در مسابقه کشتی ولایتی جودوکاران از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و همچنین دسته حاجی شریف از شهر دوشنبه شرکت ورزیده برای مقام‌های افتخاری و راه یافتن به مسابقه‌های بین‌المللی با هم نیروسنجی کردند. بهترین نتیجه را در مسابقه مذکور جودوکاران شهر خاروق، ناحیه‌های بنج و درواز نشان دادند. همچنین بهترین مسابقه به هیئت منتخب ولایت مختار کوهستان بدخشان شامل گردیده و دیگر مسابقه‌ها سفربر می‌گردند. در انجام مسابقه هم به غالبان مدال و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی آماده نموده کمیته تدارکات تقدیم کرده شد. یادآور می‌شویم که از میان این جودوکاران 15 نفر به مسابقه بین‌المللی که در فدراسیون روسیه نزدیک برگزار می‌شود سفربر کرده می‌شوند. اکنون با ورزشگاه مرکزی ناحیه وسطی ولایت ختلان انیقترش به مسابقه فوتبالی سابقه‌داران می‌رویم که دوام چند هفته اخیر جریان دارد. دوام چند سال اخیر در ناحیه بوسه ولایت ختلان دسته سابقه‌داران تحت عنوان دولت صادق فعالیت نموده در چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های سابقه‌داران شرکت می‌ورزد. دسته مذکور به خاطر یکی از سابق فوتبالبازان هلبوک ناحیه بوسه دولت جان صادقوف نامگذاری کرده شده به خاطر گرامی داشت این ورزشکار که در سالهای اول صاحب استقلالی عضو دسته منتخب کشور بود، چاره‌بینی‌های گوناگونی ورزشی هم به راه مانده می شود. این نوبت در ورزشگاه مرکزی ناحیه بوسه به نام تیشا اسماعیلوف بازی دوستانه دسته سابقه‌داران دولت صادق که اکثریت سال پیش در دسته هلبوک ناحیه بوسه میدانداری می‌کردند با دسته شورای جمعیتی دینمای وزارت کارهای داخلی در ناحیه بوسه نیروسنجی نمودند. مسئولین برگزاری این همایش ابراز داشتند که در ناحیه بوسه بر رشد و گسترش ورزش میان نورسان و جوانان اهمیت مخصوص داده می شود و برگزاری چنین بازی‌ها بیشک برای باز هم جلب نمودن نسل نورس و ورزش و هم گرامی داشتن خاطره همدستگان مهم و سری وقتی می باشد. بازی امروزه باشد با برتری دسته دینمای شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده در دقیقه اولی بازی آنها توانستند که 2 گل به ثمر رسانند. در ادامه بازی باشد دسته سابقه‌داران ناحیه بوسه توانستند که حسابی بازی را برابر نموده در مجموع با حسابی 2-2 واخوری خاتمه یافت. اطلاع داده شد که در بازی امروزه بغیر از سابقه‌داران دسته هلبوک اینچنین سابق فوتبالبازان دسته روشنی شهر کولاب، حاصلات ناحیه فرخار، دینمای شهر دوشنبه و دیگر دسته‌ها شرکت ورزیدند. مورد به یادآوری است که سال قبل دسته دولت صادق ناحیه بوسه میانی 8 دسته سابقه‌داران کشور توانست که مقام سوم را اشغال نماید و در یک مراسم باشکوه هیئت دسته از جانب رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با نشان افتخارنامه و جام سرفراز گردانیده شدند. این دستاورد الکی در سال دوم فعالیت به دست آورده شده، همین طریق برای فعالیت من بعد زمینه مساعد گذاشت. مسئولین دسته سابقه‌داران ناحیه بوسه هم مقصد دارند که من بعد نیز فعالیت خود را به راه مانده در مسابقه‌های تشکیل نموده فدراسیون فوتبال مملکت فعالانه شرکت ورزند. دوستان گرامی، در همین جا به نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش نقطه می‌گذاریم. اگر از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور واقف شدن خواهید، پس هر هفته همین روز و همین ساعت پیگیری برنامه ما باشید. خیر.